Wa tahrimu ban haram panapa dzabihatuhu li belina orang murtad. Jadi orang murtad mau beli aja, beli embek, beli sape, lo etrema, lo esa beli ini kalau esa haram, lo ningkakan. Mung ring kafir beli, ki bisa esa. Semeli benereng Islam, tapi tidak napa caranya terhalal lah. Ketika ada sampan macam Bismillah. Jadi sampai umpama antar dak Bali. Nang Bali ini kebanyak orang lo Islam, kan itu Hindu. Sampean tako ada early beli na orang Hindu. Poncak terkebater pokok le jelas bene babi. Tepat ada macam Bismillahirrahmanirrahim. Nikah ulama beres ada bu halal. Mong orang kafir sekali. Tapi mong orang murtad haram li beli na. Lo ning daer sekali. Al-ilmi ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amidana bi asrarihi wa bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Faslun tineng kadin tok fasal. Yajib wajib alaman waqa'at min huriddatun da orang sekeker da orang kadin tok panapa murtad wajib panapa al-auduh abalih da Islam pole fauron kalaban seketika ilal islami da Islam bin nutki kalaban adabu bisyahadataini kalaban syahadat dua wal ikla'u menyabut amma dari barang waqa'at sekeker bihi sebab amma panapa ar-riddatu murtad. Jadi orang sekeleroh ngelakonin sesuatu yang menyebabkan murtad wajib langsung abali kalau bencara maca syahadat menyabut dabuan atau bekelakuan atau beiktikat senyebabaki murtad. Wajibu alaihi an nadamu ban wajib da orang kadin tok panapa an nadamu kastah. Alama saudara minhu dak barang saudara anyar datang panapa emma minhu dari eman minhu dari emma anyar datang pesara eman minhu dari emma wal azmu banyatjah nang dalam ateh alla yaudah untuk lo abali ipole limislihi dak papadana kelakuan kak dinto kelakuan emma wa qada'u jukan wajib da orang sekelero murtad kinto ma da panapa ma bara wa qada'u ban wajib panapa qada'u ma ngodoi barang fatah kehilangan otaba sececer panapa fatah sececer pasar eman huda emma min wajibati syar'i dari pansepenapan kewajiban syariat fitil kal muddah nang dalem zaman kak dinto zaman murtad. Jadi mong orang kak dinto murtad masan abalida Islam pole wajib ngodoen seteja kewajiban setina akin termasuk sholat pasah dan lain sebagainya. Orang semurtad mengabali pole da Islam kodo lain bi orang sekafir asli mong orang kafir asli masuk da Islam lo usah kodok walana lakar lalo Islam sekali. Jadi ini kan yang kitab usul eterangakin bahwasanya hitabullah sebenarnya Al-Quran sarang hadis kak dinto hanya berlaku da orang mukallaf
Sere orang mukallaf neka Islam akil balik. Islam agama Islam, akil gaduan akal, balik. Jadi untuk orang selok Islam, selok andi akal, selok balik neka lo berlaku perintah sareng larangan epon Allah Ta'ala. Termasuk ada orang kafir lo wajib asolat neng dunya, tapi neng akhirat aku bi Allah Ta'ala tuntut polana lo asolat, polana apa? Polana nina akin Islam mah. Jadi neng Al-Quran Allah Ta'ala dabu nyontohake masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Neka pertanyaan da orang kafir, apa ada masuk neraka sakor he orang kafir? Polana kula lo asolat. Tapi saya maksud asolat neng neka Islam mah polana lo Islam. Napa Islam asolat? Neka perintah. Jadi mong pada orang kafir masuk Islam umur umpaman pak polo tetap lo wajib ngodok bajang seetina aki. Polana orang neka mong kafir lah kar lo tepaen hitop. Pada bina kana kene kilo belik. Agak di alfet neng kilo wajib bajang. Cuma neng Islam petong tahun perintah bajang, 10 tahun lo abajang popo tokol. Mong 15 tahun lo abajang tak cetek. Coba kitab I'anatul Talibin sareng Fathul Muin kan badah. Wa yudrobu unukuhu etokol le erah mong lo abajang pokok mare perintah tobat keluar bajang dari bekto jama. Neka hukum Islam. Nggak neka. Mon Indonesia lo bisa dilaksanakan polana Indonesia lo menganut hukum Islam. Jak saking Indonesia menganut hukum Islam, orang-orang lo asolat tak cedek. Tapi tetap Islam hukumah. Maksudnya san maripate mau isoro tobat lo ndak, isoro tak cedek kenge kubur dan kubur ring Islam. Pokong lo sampai lo wajib pagi bajang. Tapi lama empah ngocak bajang lo wajib salah tak cedek mayite buang jingkang akik buang ke jurang bae cak bendem. Coba tak tengku neng kitab Fathul Muin ndak ada neka. Sampan mengaji Fathul Muin pasti oneng neka. Loh, neka hukum lakar hukum Islam tegas. Dan neka hukum neka menglo tegas eremiaki. Non gelana nang Indonesia. Nang Indonesia neka apa meki banyak kejahatan terjadi. Walaupun hukum nang Indonesia neka le banyak. Cenciakin barang siapa membunuh dengan disengaja dihukum sekian, mencuri ini dihukum sekian. Beda. Tapi lo tegas. Hukumnya bagus, pelaksana hukum masih lo tegas. Mulai dari baba sampai ke atas banyak lo tegas. Bade segempang kolai sogok dan neka kadi umpamana bade saya sogok neng tingkat baba tabung ke atas saya sogok neng sampai ada tingkat jaksa tingkat hakim bisa sogok neka masalah neka makilah hukum bagus mong pelaksanaannya tidak bagus percuma. Jadi semakin neka neng Indonesia mong terlalu bagus ya tegakkan hukum sesuai dengan standar yang ada. Dan neka, jangan sampai hukum kemudian dijadikan alat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mong ke bawah beda nenek ngecok semangkah, situng, iyokom 2 tahun, coba. Tepak ke atas korupsi sampai triliunan, weng-wengan berenang penjara setahun, peburu. Kadang lelok yokom sekali. Mengonten yokom keng asel peganteng. Aselnya kadi hotel. Apa fitur nabi pada nang hotel? Kina pentan. Saking ngale kenangan. Banyak kejadian katineka nang Indonesia. Kamu kekebudin apa? Sobung sekatineka. Bismillahirrahmanirrahim. Abali pole dek pengajian kadintok. Jadi orang kadintok kudu kastah. Mong kadung alako ban kudu ngodok dak sedajana saya ampun tinggal lagi dari kewajiban. Fa ilam yatub mong lo lem atobat
wajabat istitabatuhu, wajib panapa istitabatuhu perintah atobat, merintah atobat da eman kadinto. Wala yuqbalu minhum, ban lo terima minhu dari eman illal islamu, kecuali abalida Islam awil qatlu kota bae pate la pele abalida Islam mengenjak tol geus era. Nah nika hukum Islam mong kadung Islam lamba lain bi kafir ki mong kafir Islam lo maksa orang masuk ke kafir orang kafir masuk Islam lo maksa sobung dengan ajaran Islam memaksakan agama nikah. Tapi mong orang toman Islam pah keluar dari Islam meneng hukum Islam kudu perintah atobat mengenten tol geus era pate. Nah memang aturannya begitu. Kenapa pola nah orang neka berarti pengkhianat. Orang mong pengkhianat neka lebih sarah daripada keng orang lo nerima cinta kina benten. Berenak kana bine taksir bi kana laki lo sebine lo ndak lo terima ndak ada masalah. Tapi lamun lemar nerema pah berkhianat abalida orang lain lebih peti na benten. Nah maki kana laki pah berkhianat dan kana bine lo peti ki. Peti. Dan ini kegia agama orang lemar iman da Allah Ta'ala apa berkhianat lah hukumnya Allah akan lebih tegas. Dan kalau kafir tidak dipaksa Islam, tapi kalau sudah pernah Islam kemudian murtad harus dipaksa masuk Islam lagi. Kalau tidak dipenggal, itu dihukum Islam begitu. Duh, ini kan hak asasi. Hak asasi itu jangan melupakan kewajiban asasi. Pakai hak ngetok sare orang neka. Hak asasi kok. Kewajiban asasi. Kadi abajang, neka kewajiban dasar manusia. Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk menyembah kepada Allah. Tidak dikerjakan pakai minta hak dok. Nah, tak pah nyaman karbati ibi neka Allah Ta'ala king ngabinen kia. Artinya ialah mong cepon Gusti Allah mong lo Islam 4 bae. Nah, dan neka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabtulu ban batal biha sebab murtad panapa saumuhu pasana aman wa tayammumuhu ban tayammum aman wa nikahu ban nikan aman qabla dhuhul sedurung ngewate. Dadi murtad nika bisa membatal ke pasah bi tayammum. Lo membatal ke wudu wallahu alam anapa melo membatal ke wudu. Nang kitab-kitab terangakin lakar lo narangaki membatal ke wudu murtad nika. Tapi membatal ke tayammum batal ke pasah benda nikah. Tadi orang murtad nika kabin batal. Qabla dhuhul lamun kilo ajima binena. Wa kada juga yang kebetal ba'dahu selastaren ajima binena illam yaud malu abali ilal Islam da Islam fil iddah yang dalam iddah. Jadi begitu murtad langsung kudu pesa lah kayak bine nikah. Pesa. Dan nikah. Mong lo abali da Islam dalam waktu iddah yang ketelak berarti maka kudu batal kabinah. Wala yasiu ban lo asa panapa akdu nikahihi akad nikah orang murtad. Wa tahrumu ban haram panapa dabihatuhu li belinah orang murtad. Jadi orang murtad mau beli aja, beli mbek, beli sape lo terima. Lo asa beli nene kalau asa haram lo ningkakan. Mung ring kafir beli ki bisa asa. Ndak napa carana? Kati sampean bigula ngandok ada KFC umpamana. KFC neka kan KFC neka kan pusat Amerika, Kentucky kan. Kentucky Fried Chicken KFC neka. Mong saboda nang buang mereng neka bane KFC neka. BFC Burne Fried Chicken bisa. Mungkin benten. Kentucky neka tempat semeli benereng Islam, tapi dak napa caranya terhalal lah ketika ada sampean maca bismillah. Jadi sampean umpama antar dak Bali. Nang Bali ini ke banyak orang lo Islam, kan itu Hindu. Sampean tako ada early beli na orang Hindu. Poncak terkebater pokok lebene jelas bene babi. Tepat ada maca bismillahirrahmanirrahim. Neka ulama beres adabu halal. Mong orang kafir sekali. Tapi mong orang murtad haram li belina. Haram.
Lok ning daer sekali. Walana dadi pengkhianat dak pangeran. Wala yarisu lok bisa aberis pas reng murtad wala yurasuban lok bisa nerima baris. Wala yusalla alaih lok bajengaki mong mati reng murtad wala yugsalu lok pandiin wala yukfanu lok kafanen wala yudfanu lok bendem nih lok bendem soro cingkangakin ke jurang mayit reng murtad neka wa maluhu faiun tineng artana reng murtad kadin tok faiun tadi arta efek arta umum untuk orang Islam abalih de artana orang Islam siapa buter jo kena ya buter. Oh biasa na berdetare nang pung kana bawah. Bismillahirrahmanirrahim daki kisah berdetare jam. Daki mancok. Lambok ka banyak kabungkan kenenge mano ya. Aduh sanjuk tojuk nang baben dari sandu mancok kabeh. Malok keneng-keneng e. Nah kisah daki emang berdetare jo. Kecuali anding nang kana pondok. Wong ning nang kana pondok ya keng jauh buter dina takok pah ngele kebejen ndak ya kena. Takok ngele kebejen ndak ya. Ongkuan ya, menteng kok lambene setip engko kira. Yang setip geger pan beli emput-but langsung kebejen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing derene ke halal, kening ceer derene ke pokok ding tibi. Nggih napa ya munding goreng haram lo oleh. Ke munding tibi kole derene ka. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katineka ahokoma orang-orang semor murtad. Cek sampai murtad. Anu napa? Sampean bi kula murtad dah. Sing pangeran seven ba kula bi sampean nek bener pangeran neka. Bener kula. Lemari ajal-ajal agama lain mulai dari Kristen, Nasrani, nah nampak Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme. Napa boleh Konfusianisme kabeh lemare ningku kula lemare maca buku suci kabeh kitab suci mari baca Injil bareng niku lemare hatam ngono pokok nek kelakar sobung sepada bi Islam mong nerangake pangeran sobung lakar lo agam dadi kula Islam nek Islam mungku bene keng rok norok abah kula rok norok bene keng rok norok emek kula bene rok norok mbah kula lakar keng Islam nak percaya ke pangeran nungku pola lemare nyare kula Temare nyares kabeh agama, jojo agama Kristen nomore, agama Hindu kadi apa, agama Buddha sampai kula apal kabeh tentang Pandawa 5 sampai mulai dari apa sedia ada Arjuna Sasrabahu, ki Ramayana, ki mare Ramayana, napanya mana Mahabharata, Baratayuda, Pandawa Seda, Parikesit Udrayana apal kula neka. Neka cerita bajang tapi kayak tepano sampai Hindu, Konfusianisme. Konghucu, apal, kilo apal ngomong Konghucu, lo apal, saya rasa ngapal lagi nih kitab suci orang lain kan, Injil kilo apal, keng mare maca. Sobung agama nih selebih tinggi ajarannya, itu bang Islam, nih pendapat pribadi, opini gula. Mungkin sorotan tangkap bireng-oreng selo Islam nih, bocah kabina agama, pah baca Quran, kalau ben jelas, pokok ngerti ke maknana, nggak nekah. Lo bisa nemu ajaran kati Islam mereka sampai mungkin teknologi saya terangakin Islam gintok ibadah segilo terjadi itunya napa transporternya kula mari nerangake lambak Nabi Sulaiman minda korsina Bilqis ketemu mata niki sampai mungkin ki sobung bisa aduh mumpah bisa nih jago neka nggih sampean mesen HP dari Jakarta langsung 1 detik depak nang Madura bisa. Oh, lo bis mong WA kan langsung. WA tak keng tolesen data. Ya be. Berarti asal tolesen. Ya be gi. Pemasok dak jaringan. Nang jaringan iurai tadi kode biner. Kode biner kirim langsung dak. Napa istilahnya? Satelit bener satelit kian nih. Jaringan terdekat nih, menara nih tower gi. Tower pancarakin antar tower gelu. Sampai ke pusat nang Sorbojo mau nang kintok Bengkalan dari Bengkalan pelebut kabel Sorbojo pantulakin ke satelit mungkin Bengkalan bisa pon satelit satelit nang atas dari satelit kakak meneka
petoron dek kenangan Jakarta umpamana tes dari Jakarta pancarakin dari pusat dek tower ya boleh bi tower beteti tolesan pemasok ke HP-na sampean teti WA tes cret nah deh Pak nikah keng WA mong data mong bareng kilo bisa caepon semangken bau nih ke bisa berarti pada orang dokondo bi orang nang Amerika nang adang pada nyara om sebenarnya nang adang komputer bisa keding bi kan lawan bicaranya bau lebih bisa. Nah, ini kamu paham bau bisa rasa mong bisa tak ledur. Kopi inggi. Dekan neng kisah masang kopi cangkrep deki pabere keluar pai cop-cop rasa kopi. Itu jago bisa. Nero kopi, nero. Keng mong bareng kilo bisa. Mong bisa. Bagus. Lah nang Quran lemari bedep contoh bareng Korsen Bilqis. Pindah ada keratonan Nabi Sulaiman kebaya kisah yembara siapa sebisa cepon iblis cepon golongan jin kulek Nabi Sulaiman seareh pada apa abid keluh kula Nabi Sulaiman 10 jam situng iblis polen apa jin kula Nabi Sulaiman cukup sejam din budinah perdana menteri Nabi Sulaiman sedari menosane nyaman Asif bin Barhia kula Nabi Sulaiman seketep mata pada apa langsung baca Asmang biasa bin Barhia segede pemata langsung Korsen Bilqis pindah ada keraton Nabi Sulaiman masan Bilqis depak Bilqis mangkat asal Korsen yang buding pindah sanda pak tak kerjat Bilqis ajeling Korsen badan yang dalam keraton Nabi Sulaiman pilih semindah Nabi Sulaiman bas iman Bilqis langsung arlo bisa menenap ya nih kemujizat nih kak tapi saya lakonnya ke bener Nabi saya lakonnya ke Asif bin Bar iya berarti bener mujizat karomah nih kak karomah waliullah Bismillahirrahmanirrahim tadi ketika ditok faslun wah neka daki patut ditungeng Nabi Sulaiman neka mungkin nang pengajian tafsir mong bade keterangan neka bikule terangakin mungkin faslun tineng kadin tok fasal yajibu wajib ala kulli mukallafin dak sedajan orang mukallaf panapa ada ujami ima nekane sedajana bareng aujaba saya wajib aki huda emma pasra Allah taala ala hida man ala kulli mukallaf ala hida kulli mukallaf wa yajibu ban wajib ala hida kulli mukallaf ayu addiyahum untuk nekanen pasra kullu mukallaf alama dak barang amar saya merintah pasara amaro saya merintah huda kullu mukallaf pasara Allah bihi kalaban emma minal ityani dari nekaaki bi arkanihi kalaban pan sepenapan rukunna emma wa syuruti ban syarat-syarat emma wa yajibu ban wa yajtani bulan nyawin mubtilatihi dak barang sahabat laki emma jadi wajib dak sedajan orang mukallaf untuk ngelakonin sedajan barang saya wajib bagi Allah taala benjukan ngelakoni bareng sebareng kadin tok kudu kelakoh untuk nyempurnaki bareng saya wajib bagi Allah taala akati rukun-rukunang syarat-syaratang juga wajib nyawi sedajana bareng sebisa abetalah tidak bareng saya perintah Allah jadi mong Allah taala merintah ke salat itu wajib kelakoh selain salat juga sedajana bareng sebisa nyempurnaki dak salat contohnya wudu bener wudu tok mung junub engki adus lamun kelampina najis wajib soceen sedajana tapi juga wajib juga nyawi bareng sama batal akadi tepa salat akan tok lo kengeng wajib jawi neka jadi mung berenang anak tepa apa jangan akan tok dosa bener keng batal dosa haram jadi tidak apa caranya sampean mung trolo haram engki akan tok apa tobuk sekilo ngabajeng paha wudu baru salat bahkan yang dalam kitab Bulughul Maram terangakin ja saungkuna orang neka makro orang asolat semong nahan keme nahan cu padang nahan cu keme juga makro hukum orang neka asolat mong lapar cek lapar mau ngapasang talakar lo oleh moka punten sampean neka tepa akon jangan oleh berkat abe lapar kilo bejang esa neka bagus lagi ada ergelun nah le tepa salat sampean lo yang bayangan kekil neka
Lo yang bayangan martabak. Gini benten. Lo yang bayangan sosis. Nah, sosis. Nah, soalnya kulit ampo ngobongin sosis. Jadi apa jeng konsen? Neka merupakan perintah dari Gusti Allah Ta'ala kadi neka. Jak sampai-sampai apa jeng tepak pegel apa jeng elak san maca lo maca Fatihah. Lah neka. Maca nki sambil sewot kisah kan mengoreng pegel. Lo konsen. Dan neka. Bismillahirrahmanirrahim. Awiyati wajibu dan ban wajib alaihi da kullu mukallaf panapa amruman merintah. Jadi benih wajib ala kotok, wajib juga merintah sampian da orang seninggal lagi. Orang selalu alakone kudu perintah alako, bahkan mung sampian kebasa soro paksa untuk alako kewajiban. Wajibu ban wajib alaihi da kullu mukallaf panapa amruman merintah orang roa senenga lepas serak kullu mukallaf kuda eman tarika syai'in dak ninaaki tung situng minha dari sedajana kewajiban Allah, kewajiban epon Gusti Allah Ta'ala au ya'ti biha otapa orang sengelakonen biha kalawan kewajiban ala gairi wajiha dak selain carana. Jadi mong pada orang ngelakonin bojong salah cara nah, ku lebih sampean wajib untuk megenga. Dan neka apa jong cek tan dosa grabas lo maca Fatihah lo maca. Kau tu yombang, kau tu kritik. Dan neka orang lo apa setepak pasaan, kau tu kritik, kau tu ombang mong sampean mampu. Gimana mampu sekarang masa nampan ngritik pas sampan sekolah popo. Sampean kala ngki neng ate bae ingkar. Wajib ban wajib alaihi da kullu mukallaf panapa qahruhu maksa eman ala dalika da sedajana kewajiban ing qadarah lamun kebesah pasara kullu mukallaf alaihi da maksa. Wa illa menglo bisa wajib maka wajib panapal ingkar bi qalbihi kalaban atena kullu mukallaf mong lakar lo bisa maksa. Ceng orang umpaman seneng sorba aja selo asa pasane ke umpaman asongot pedang aja nggu seken umpaman nang sampean lo bisa takok mong mak sampean keneng tatak ki bi ate be ingkar bi ate dan neka nung lo bisa kadi mangken beda daerah agabai aturan neng Serang bahwasanya berung di waktu siang hari lo neng buka dan neka pemerintah Serang neka bagus ponan Pak langsung Kementerian Agama Pak ngocak aturan yang melarang buka warung di siang hari itu tidak diperbolehkan. Tetapi sengatur nyega orang muka yang siang nih, iombang di Kementerian Agama semangken. Nika munjanggul terbalik nika. Nika berarti orang saapasa kudu ngormat selo apasa, kina benten. Loh, seharusnya terbalik. Orang selo apasa ngormat selo saapasa sehingga cek ngakan neng nyak benyang orang cek ngandok neng nyak benyang orang ndak neka pas selo apasa sekutu hormati. Wah, neka kula lo pati setuju aturan ngadi neka. Dan neka mong janggula lo pernah pelarang muka perkara beri selo apasa lela beduk neng maro masing-masing kina benten. Mong dak neka mong pas kotu menghormati selo apasa neng Bali mong nyepi orang-orang Islam saat jualan lemalem cek begitu tutup. Coba neng Bali mong nyepi orang mau kireng Islam kapi tutup kapi mulai tutup ya empeng di orang Bali. Nah neka dak napa melok yatur. Nah neka kotu gena mungkin neng Indonesia neka Islam neka lakar tertindas semangken. Dan neka kadang-kadang perosak pada Islam mah Kementerian Agama seagabai orang dalamnya banyak Islam juga. Lo neng apa merengan da agama orang agama tibi merem yakin nengeneng. Apa aku lihat dari Menteri Agama non langsung larang nih gula. Harus menghormati yang puasa. Yang tidak puasa silakan makan di rumah masing-masing. Ya, silakan berbuka di rumah masing-masing. Tolong ketika umat Islam puasa sebagai mayoritas terutama di daerah yang banyak Islamnya kayak Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya, tolong warung ditutup di siang hari.
Perkara muka bi edeng selalu apa sah. Bagus, saling menghormati. Wong semakin tak enten. Orang apa sah sesoro menghormati orang selalu apa sah. Nah, ini keterbalik, ini kebenaran ajaran Pancasila nih kamu janggula. Karena Pancasila itu dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 negara menjamin kebebasan para rakyatnya untuk melaksanakan ajaran agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jadi bener negara menjamin, caranya menjamin buat aturan yang cenderung atau mireng ndak pelaksanaan agama, termasuk melarang bukanya warung di siang hari. Ndak nega bener. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mung dadi presiden lah ya babi kula neka. Mung kula dadi presiden lah ya babi lo dadi presiden. Kula mung ngisor bupati lo boron. Gubernur lo ndak, makile bedo nyalon aki ndak lo mung gubernur, mung presiden kira-kira. Nah neka pola kita ngkian bisa ngobo, obo. Bismillahirrahmanirrahim. Keng lo kecak gula. Artinya saking lo kecak, keng mung pasti presiden nunggu 5 tahun beres Indonesia neka. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Lo kecak lah, lo sombong lah. Entan keng nang pikiran kan beda. Peta-petanya napa cara mau becek napa beda. Cuman enten lo keng lo tero gula lo tero. Soalnya napa? Tanggung raja. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sedajan orang ini kepada andi tanggung jawab ben tanya aja deh ki. Dak tanggung jawab. Jadi presiden neka non gelanon presiden palok bisa nge kebagusan paha tambah kecubaan nang daerah nah. Neka neraka. Bene presiden tok bupati gubernur kelebun camat sedaja pimpinan yang lo bisa memberes rakyat. Nek tanya aki bi Allah taala aku arapa heda rakyat medaya. Arapa rakyat heda medaya. Arapa rakyat tepak pasaan bagi muka yang siang berung dia sampai banyak selo apasa. Tanya aki bi Allah taala. Mau ngaceling dari nek nah lo bengal kulo dadi presiden. Dan neka. Cuma mau ngaceling dari kepentingan yang lebih raja mungkin jadi presiden pah bisa ngobrol kalau ben bagus. Nah, engki kok gelem. Nah, ndak nikah. Bismillah mungkin bupati lo ndak. Jadi bupati ngambil aturan. Keluar aturan gubernur, langsung betal aturan bupati mong bertentangan. Dan nikah langsung betal pola bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mong paling tinggi Kadi presiden ngebai undang-undang atau ngebai perpu, ngebai PP, perpres, kepres. Nah, paling tinggi nih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak tembus ke pemerintahan gula morok nih kak. Oke. Oh, kilo napa lah? Beton anak. Bahan tatan keng kebai wawasan bain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa fayajibul ingkaru biqalbing in ajaza anil qahring. Lamun apes pasara eman anil qahri dari nyak maksa wal amri ban merentah wadalika tineng ingkar bil qalbi adaful iman kadin tok paling apes seiman. Ai tegese aqallu ma yalzamul islam nek paling jeding bareng yalzimu setetep panapa al insaa yalzimu setetep panapa ma al insana dak manossa indal ajzi tepaang lo bisa panapa atau tepak apes. Jadi paling jeding manusia ke tepak apes ngi ingkarne ke ingkar biate. Wa yajibu ban wajib panapa tarku jamil muharramat ninaaki setajana bareng seharamakin. Wa nahyu murtakibiha ban ngelarang orang sing ngelakonen haram. Wa man tegese nyegah orang sing ngelakonen haram kohron kalaban maksah minha minha dari muharramat dan nikah. Jadi wajib orang ninaki keharaman banyak ke orang alako keharaman termasuk maksa ngelakonin keharaman paksa untuk lo alako mong sampean ke bahasa ingkodaro alaihi mong sampean ke bahasa alaihi dak maksa ninaki keharaman wa illa mokalamun lo ke bahasa wajib alaihi wajib da alaihi da eman panapa ayung karodalika ayung kiro benar ayung kiro untuk ingkar panapa mandalika da muharramat
atau badalika dak murtakibaha biqalbihi kalaban atenaman wa mufaraqatu maudil maksiat banyawi kenangan maksiat. Jadi wajib nyawi kenangan maksiat jamak semak sampean ndak kenangan maksiat dak neka. Wal haramu tining bareng haram paneka ma bareng tawa ada seajanjiaki pasara Allah taala murtakibahu da orang sealah ko bareng haram bil iqabi kalaban seksa. Bahwa ada ban ajanjiaki pasara Allah taala tarikahu da orang sedinaki bareng haram bisawabih kalaban ganjaran. Faslun tining kadin tok pasal. Semangken masuk ada bab fikih. Bab fikih niki lebih singkat, pola nalek kalako ben nareh lok butuh penjelasan panjang lebar. Sepenting situng napa? Kelako saya perintah pangeran dinagi saya larang Gusti Allah nikah. Faslun tining kadin tok fasal faminal wajib maka setengah dari panapa barang sewajib homsu solawatin utawi lema dineng lema bajang fil yaumi wal lailati nang dalam saariban semalam. Napaan ad-duhru duhur wa waktuha tining baktuna duhur kadin to idza zalat tatkala lengser panapa asamsu matahari ila masiri dilli kulli syai'in sampai dadi baktuna duhur nika mulai lengser areh sampai masiri dilli kulli syai'in tadina jang bajeng ben saben barang mislahu de pepadana barang gairu dillil istiwa selain jang bajengan bakto istiwa. Wal asruban tining bakta asar bal asruban salat asar wa waktuha ban tining baktona salat asar kadin tok mimba di magi bisyamsi mulai dari magi bisamsi ilai kalero ba'da waktu duhri dari salat starena waktu duhur ila magi bisyamsi sampai sorobah matahari. Jadi waktu duhur nika sampai jang bajangan pada bi barengan nika asar pon asar sampai maghrib nika mulai dari jang bajangan pada bi barengan sampai compet areh. Wal maghribu ban salat maghrib wa waktuha tining baktuna salat maghrib mimba anti magi bisyamsi mulai dari sorop areh compet areh ila magi bisyafaqil ahmar sampai de compet mik kesemera. Wal isya'u ban salat isya wa waktuha tining baktuna isya mimba di waqtil maghrib dari salastaren bakto maghrib sampai ila tulul fajri sampai keluar fajar as-shadiq sayongku fajar shadiq. Wa subuh tining bakto wa subulan salat subuh wa waktuha ban tining baktona subuh mim ba'di waqtil isya dari selastaren bakto isya ila tulu'i syamsi sampai keluar matahari. Fatajibu maka wajib panapa hadal furudu kadin tok kewajiban fi awqatiha elakoni ning dalem bakto-baktona furud ala kulli muslimin wajib dak sedajan orang Islam baligin sebalik akilin sekeduan akal tahirin sesoceh payah rumoko haram panapa takdimuha ngeluakin kewajiban salat furud ala waktiha dak baktona tetapi oleh orang kadinto abajeng sebelum baktona kilo duhur lah abajeng duhur yang tibing le rajin kok kilo duhur lah abajeng duhur engkau kilo asar lah abajeng asar saking dari rajin gila nih kemenjanggula gila sangkula beres sangkula beres lo beres nih kam wa ta'hiruha anhu ban haram ngahirakin salat furud anhu dari baktona li gairi udrin kalaban tanpa udur. Fa intoro amo kalamun anyar bedah pana pemaniun bareng senyege kahaidin koy akati haid ba'da mamado salastarena le bedah min waktiha dari baktona furud pana pema bareng ya sause buah panapa emma hada kewajiban wa tuhriha ban socenah orang ngahet linahwi salisin akati juga contohna orang cercer lazima wajib huda eman panapa kodo uha ngodoe bajang jadi lamun pada orang gak nikah head
Waktu dohur umpama nala masuk lebet 10 menit sekiranya lebetane cukup yang kui untuk asoce pas abejeng maka wajib kodok sanla soce deki kudu ngodok bi waktu jema malah nikah dan nikah. Nah contohnya juga orang cercer kikati nikah orang cercer nikah seporah bi Gusti Allah. Wong lakar cer-cer tok neka masan pokong awudu selastarene masong betok. Masok betong awudu. Mung kilo masok betul oleh awudu, mung seberes kadi kula lebih sampean make kilo masok betok awudu kada kan oleh. Kina benten. Mung orang cer-cer lo kengeng dan tek betok masok awudu, akeme awudu. Neka mung tepa awudu ki keluar keme sepora bi Allah taala. Masan mari awudu langsung asolat. Cek lah selai. Nah ini kan sama kita keluar pole kemena kadi apa yang pesan mungkin berapa yang pesan apa yang pesan tetap saya seporah mau ngoreng cercer itu mau penyakit jadi kah seporah mau lo langsung lo seporah ngoreng cercer paman audu pagi ngakan nase kalau pagi do kondo cercer betal wudu tapi lamun langsung audu makai tepa audu mari audu tepa abojong ngak melok betal polana neka cer-cer al-musyaqqatu tajlibu taisir bareng saya melarat mendatang gampang dan ini kaya orang head sehead neka keluar masan masuk bekto lebat dari bekto bareng sebuah cek saking gabaya bajang biasa cek cek saking tepak masuk duhur sampai langsung awudu langsung abajang neka buah marene ka pak ahead kan lo bisa abajang maka daki mong socek kodok tapi lamun sampean duhur oleh le medete pak ahed lo wajib kodok olehna lo buat gabaya bajang nene kah lo buat Bismillahirrahmanirrahim kibade ngocak pokok nyapok make detik wajib kodok bade sadabu katene kah keng samasyhur punten Bismillahirrahmanirrahim fayahrumu taqdimu al-mamad wa min waqti ma sawatuh riha linawi selesen lazimah qada auzalal mane semangken terbalik bareng senyega elang nang tengah auzala ta elang panapal mani bareng senyega faqad baqiyaban ongku akareh minal waqti dari waktu panapa qadru takbiratin ukuran sak takbiran lazimat maka wajib dak man panapa kodok lazimat wajib panapa kodok huda eman nikah wakada makoblaha injumiat ma'aha wakada juga akatika dintok wajib panapa ma bareng koblaha sebelum mah solat kadintok solat sebelum mah injumiat ma'aha mungkening jamak panapa solat ma'aha serta solat kadintok teti mong soceh bekto asar socce bekto asar sampian koduh socce bekto asar kare didik dari asar socce maka duhur koduh kodok nang areneka Bismillahirrahmanirrahim maka ketika dintok koduh kodok di mana kana bine socce nang bekto asar maka koduh kodok duhur areneka koduh kodok juga Bismillahirrahmanirrahim faslun mari nikam bab mungkin tentang bocah perintah sholat kadik contohnya gue gelak nih Pak Ate mau lo apa jangan umur 15 tahun beli paslun tining kadin tok pasal wajib ala wali sobi dak walina bocah nak kanak kene lake wasobiyati ban bocah bine al mumayyizaini saya pada penter saya kocak penter neka bisa akela TV penter bener idiot dan neka jadi kadi Alfred neka penter pesan la kenal ke PC seolah lebih bisa minta PC Mong Ahmad kilo penter ana apa polana polan lo bisa minta aki 2000 10.000 bisa 1.000 kilo bisa polan pada merah polana Mong Alfred bisa minta aki 1.000 10.000 nah neka la penter berarti wajib dak bolina bocah lanang bocah wadon saya pada penter ayak murahuma untuk merintah peser wali huma dak sobi lan sobiyah bis salat kalaban bajang
Wa yu'allimuhuma wajib ngajari, wa yu'allimahuma ban yen to ngajarin pasar wali huma dak sobilan sobiyah ahkamahuma dak hukum-hukumah salat, ahkamah dak hukum salat. Ba'da sab'a sinin selastarena 7 tahun. Alfet umur senapa alfet? Peto, belu, peto. Oh, kudu perintah nikah. Keng kilok kudu tokol, mong adip lo apa jang popo mong adip mong apa jang 12, kenapa dip umur adip? 11, popo. Nah, keng kilok eta tak cedega. Wa yadribahuma ban nokol pasar waliyusobi ala tarkiha pola nenek akibajang bada asri sinin selastarena 10 tahun. Kasaumin akad diapasah mung pa umur 10 tahun lo lemah pasah mung lakar kuat popo. Nah toko si kebesah pasar sobi pasar eman huda pasah nenek kepe malelok sobi-sobiah. Wa yajibu ban wajib alaihi wali aidon halemane taklimaha untuk ngajarin taklimahuma ngajarin sobilan sobiyah mada barang yajibu sewajib panapa emma alaihi mada sobilan sobiyah wa malan barang yahramu kang haram seharam panapa emma bene bajang etok sekotu ajarin tapi barang sewajib barang seharam kotu iajar lagi sedajah nggih kadin tok pas sekolah ibtida iya sekolah agama nek wajib hukumah dadi mung bada orang sepo lo ngajari putrana lo masakola putrana untuk pelajaran agama dosa polana berarti orang sepo kadin tok ninggalakin perintahna Gusti Allah taala kudu apa sekolah ibti tidak putrana sorba aja banyak putrana kadang jarane ki ngamen nego bus gebes bus kabin motor lebot gebes padahal nak kanan ki di alfet neka dan neka lobung ramera bodoh santengan dulu para pedok kopeng jang tibing nak kana apang gaya jangkula neka berarti nyinggung pangeran lo puas dak bentung kopeng Pak iya oba pangeran tersinggung mangkena Allah taala napa Gusti Allah taala gitu ngelarang orang nyambung obu ngelarang masang tai lala ngelarang nah boleh operasi plastik dan neka tusang orang Korea ini banyak yoba gigine tonggos yoba terus eko caratin kita peng makele kadine gak mungkin yoba gigine talen bi kabe napa nyamana behel benetehel behel lo kenapa soalnya kisah lo ngoba kisah keng ngusahakin gigi yoman malah loros nah nega lo yoba kisah lo kenapa mong behel tapi lamun operasi sampai buang rahang potong malah anu elong peman pelar aduh neka dosa raja neka dosa raja cek kelako elaknat bi Gusti Allah taala dan neka Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu ban wajib ala wulatul amri dak pemerintah panapa qatlu tariki salat mateen orang seninggal lagi salat kasalan polana males perjajab nih lek sebut ning kitab nih gelak kula adabu kita Fathul Muin semakin dan langsung kita adabu pemerintah wajib matain orang sinina akibajeng kasalan polana malas illam yatub munglo atobat pasir orang tapi wa hukmuhu hukum orang kadinto muslimun tetap Islam teti hukum orang lo abajeng neka etat tak cedeka ya neka aduh saking terapakin nengka intone orang buruk neka banyak etat tak cedeka neka ki orang duur nek banyak tatak cedek lagi ya keng mungkin terapaki ongku insyaallah apa aja ngapti dore pele apa aja apa tatak cedek jelas abajang lelok kermele lain kina benten duh cak saking hukum Islam yang terapaki nang Indonesia nek aman ngecok potong tanang tak orang ngecok napa wong ngecok langsung kita elak maling apa ku apa tanang kotong kina benten Indonesia keng hukum korongan korong neka keng maksimal artinya dihukum dengan hukuman paling banyak 15 tahun penjara jadi paling banyak 15 tahun iya kom sehari oleh nyaman lo nyaman nah
Indonesia kan, totoreh sekolah ti hakim, ngong motos kan ndak nikah dengan hukuman kurungan nang KUHP nih, barang siapa mencuri maka dihukum hukuman paling banyak 15 tahun penjara. Berarti mau yakum korang dari 15 tahun oleh nampentan. Oleh banyak orang mati orang kadang yakum ning setahun. Dari 1 tahun. Padahal hukumannya seumur hidup, bisa hukuman mati mau mati orang dengan direncanakan, pembunuhan berencana. Dan nikah. Berarti bisa coba hukum Islam dan nikah. Al-hurru bil hurri, al-yadu bil yad engki. Langsung an-nafsu bin nafsi. Wah teh mau orang mati orang 4 ya. Wah langsung. Mangkan Allah Taala dabu nang hukum nang Al-Qur'an walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagimu dalam hukum kisos ada kehidupan. Bener, jangan diterapkan banyak orang selamat. Soalnya mau mati orang berarti matiin abang TV. Jadi ada cerita orang mati orang 3 kali nih kan. Orang Indonesia tak biasa mati orang sekalian, masuk penjara. Lagi keluar mati orang boleh, masuk penjara. Keluar mati orang boleh, masuk penjara. Coba hukum Islam diterapkan. Mati orang cerek langsung kepotong leher, ceres potek mati kia. Bagi ibadah korban kedua, korban ketiga. Tak ada lo kira ibadah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tapi apa Indonesia melok menerapkan hukum kisos? Pola negara Indonesia berdasarkan kepada hukum nasional Indonesia yang belum berubah sejak zaman Belanda, ialah WVK, Wetboek van WVS, Wetboek van Staffrecht. Mong WVK neka hukum dagang ki, klopai lagi klopai kena. Hukum dagang, Wetboek van Kopendel. Wetboek van Kopendel. Mong hukum perdata neka BW. Bergelik Wetboek. Indonesia neka tetap sampai semangkin ngangkui hukum Belanda. Belanda na usir oleh sampai senapa tahun Indonesia merdeka neka. Hah? Petok 5 tahun Belanda usir hukum ki ngangkui sampai semangkin ning Indonesia. Coba. Jauh kamu kapi DPR melok bisa ngebai hukum perdata, hukum pidana, hukum perdata aja lah. Kulit itu presiden ngebai langsung kulit neka. Langsung ngebai hukum pidana jangan kuiding Belanda buat cintailah produk nasional oke kuiding bulun tuh tina torat malai berpegel ngocakal ngocakal gula daerah pada ahli hukum nega dan nega. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya gula lakar aku lihat jurusan hukum S1 hukum negara, S2 hukum negara, S3 hukum negara. Tapi jadi paham ada aturan-aturan gak dineka. Bismillahirrahmanirrahim. Terus deki pah akon do hukum lagi pah depak keman kaman kan. Wajibu tadi mong males pate nih kaslan ilam yatub wajibu ala kulli muslimin ban wajib dak sedajan orang Islam amru ahlihi merintah keluargana biha kalaban bajang wa qahruhum ban maksah keluargana wa ta'limuhum ngajari keluargana arkanaha dak rukun-rukun bajang wa syurutaha ban syarat-syarat bajang wa mubtilatiha dan barang sahabat laki bajang wa kulliman ban dak sedajan orang qadar alaihi sekebesah paseraman alaihi da orang kadin tok min gairihim dari selainnya keluargana. Jadi nengkadin tok juga wajib dak sedajan orang Islam merintah keluarganya selejer aja. Beneking seumur 10, benek seumur petok, tapi sejer aja sebalik merintah maksa untuk ala ko bajang mau ala ko bajang popo. Jadi aku sampean gendi anak londa bajang popo. Nang sampean kebasa apa biasa anak neka bajang. Tina tokol. Oh, mong semangken. Sekarang ini ndak boleh memukul. Mong lo oleno kol akibat kadin TV kisah. Gurune saya tokol bi murid. Kadang murid ngajar bi gurune cokocok. Neka akibat napa? Akibat hak asasi manusia yang kebablasan. Dan neka murid lo bagi mong tokol bi gurun masuk penjara mong semangken. Mong semangken. Nangken gula nangan ponduk neka tero deki mong masukan anyar tero ngebi surat perjanjian. Dak ring tua sampean mondok anak kan to mong kelero keneng tokol jak nuntut ki dan neka apa sulung malam tepak keamanan nangin keneng popo pah lapor ke polisi tak pah ke keamanan di polisi dan neka dan neka pah kiai umpaman kelero nyantap pah bisa monggo lenten terwagabe surat
Mong klaro tokol lo ning nuntut. Deki mong paano langsung petao. Nah. Mungkin to lo biasa anak-anak tokol nek kecuali sarah. Dan neka, kula ngelarang enggak keamanan untuk nokol mengidang. Lo oleh, keamanan lo berhak nokol. Dan neka, soalnya lo pemunduk ada jejong niku kula. Aja pemunduk dah engko je bida tang tantretan kapi bida almarhum abah lamba. Bene kenange tokol. Dan neka, cuma lampu bede semelas pas. Lamba kisah. Babo dosa temu lemah nok. Kila aduh lah sing lenak kana nangki. Dan neka. Engke kato bigula ring tona. Ento Pak, sampean potran neka melanggar cek berang. Dan neka pon pele peboyong yusir bigula. Mengenten empopuah. Pon pele ko bigula. Pon kiai bigula pasar ki sampan popo. Popo bigula. Le atopet. Dan neka neser neka. Sampai toro dimaling lagi. Ngene benten. Sama lo menossa neka ki menossa neka hewan sebisa mikir al insan hayawanun natik mong lo bisa mikir menosah lo bisa mikir karena apa nah karena hewan nah pon semangken sampean asaka kerbui lo ndak mangkat kerbui neka kan lo bisa mikir hewan bisa ikotoh ayo apa bui mangkat bui ayo apa dekir mong mangkat bingko bui beri jajan bui bisa lo bisa mong kerbui kau tuh cekar mangkat lo mangkat popo ceplas mangkat lo mangkat boleh popo ceplas din budi ne kerbui ne kemasan ngeding mo nyene pecot cetar langsung terjot mangkat kerbui kadi jaran ne ba modrek kantoman keduan jaran tangki kan ne ke pemonye menossa dak neka menossa bener bisa mikir eyoman ayo cong ajar ayo abajeng ayo daya lo ndak mikir maka karena kare hewan berarti mong hewan ndak napa cara ngatasi popo mong hewan begitu popo cedek bojong lo bojong empopo lo bojong popo din budin lo ate mopo cukup memonye penjolin jendar mangkat nak kana bojong mungkin apa enten ki kula lamba toman tepak dadi ketua keamanan katineka neka dadi tepak dadi ketua keamanan jendar lo ditange kula dam keamanan lo bisa tange mong ngedar ya are contohin engko. Jadi bikulah jendar langsung masuk ke kamar, sudah jeneng kamar empopo sampai nadeg. Mungkin tangi lo kipagune popo bikulah mbak. Popo sampai nadeg. Berarti baru semelo telo kali, baru sepak kali, baru selama. Lah nek tiap kamar bikulah beda neka jendar popo sampai nadeg, sampai ke kamar tangi. Nah, masan hari kedua dan nek kalau ate mopo gula cukup neng labong nih jendar langsung tangi kabeh. Tange kapi jundar tange kapi langsung maka lo ngabak du tange nih bro kenapa puan pas mungkin guru lo bagi nokol mau murid meleng lo tokol seti hewan dan budina bapak neng kedeki saya kakan di anang dibi gara-gara anang lo didik keleban bagus mong putra kula kerang mong putra pada almarhum abah ini kan mong putra kerang kula sudah penjolin selomare nang atas lemari no pol we penjolin ngobongin khususnya popo akhirnya ke anak iku. Oke, angkuan lah kalau tanyakin ndak santri kona kadik adul nih one. Cak lakar biasa popo. Napa lo bisa popo lo bisa morok. Nenek kan napa lo biasa popo. Nah tanyakin dia adib nih, tak mau akal pokal. Popo, tanyakin ke Alfred. Nah, tadi lo atik gula mopo langsung cokop kan? Penjalin. Neneka langsung make Ahmad seni gini mat penjalin langsung unton banten langsung neneka soalan apa soalan lah kulit teroma elang sifat hewan pemenosaah nah neneka kita tapi neka bukan jalan benepah yang terbaik poponten mong anak atau rok latih popo anu na popo anak gila neka nyaman anangnya sorocong abajeng cong lah abajeng rezeki popo sekutu popo neka menosang setoron ndak derajat hewan balain lo ndak ya no lo ndak ya no neka sobung kole neka mau lo popo kuaku sampian seperti itu bi anang dan neka sampian seperti itu tadi lakar kotu nang Islam ia jerakin perintah abajang umur 7 tahun 10 tahun lo abajang etokol lamun pelik lo abajang dan apa tak cedek kekeng pemerintah kudu sanata
hukum saya bertindak. Ini hukum Islam. Kula nerangake hukum Islam. Saya tidak peduli kocak hukum Islam ini ganas, kita tidak peduli. Tapi kenyataannya Islam yang diamalkan dengan penuh akan membawa tatanan yang lebih baik. Dan nikah. Sehingga manusia nikah ketika letak ke pangeran, lalu ate beri penjara. Mengoreng letak ke pangeran, ngecok takok da Gusti Allah Taala. Dan nikah. Sekarang itu saya bisa sampai yakin moga-moga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamal afat wa taqdilana bi jamal hajat wa tutahhirna min jamal sayiat wa tarfana bi annaka lam tarajat wa tuballighuna bi asal jamal khairat wa nati Muhammadin hurmatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala